पहला पहला मोर मातृशक्ति डोन ने ढोल बजोतले रे तो केन पार्टी न छन सेटा मुटे परफेक्ट नहीं जानी परबा आरो से दाई छन क्या नानो गणेशर आज्ञा जेन पाखे भी अछन बोले आमर मंच के पाखे आसन जेतु के आपणकर हाथर बाजना टिके आमके सुनबा लगी इच्छा लागसी भल लागसी जेहेतु आपण एछन बोली करी आपणकर कला टिके दर्शक ने देखले भी आमर नाटक पार्टी देखबा लगी चाहू छु प्रभु ठीक है जेन पाखे अछन बेले भी टिके आमर मंच भीतर के आसन गणेशर आज्ञा जेन पाखे भी अछन आमर मंच के टिके आसन जेहेतु के आपणकर वाद्य आमके मधुर लागसी भल लागसी बोली आपण के आमे डाकू छु आसन टिके कलार प्रदर्शन करबे नै होय दुती गो काती लगी डाकलो बोलू छ होय होय तमे नहीं जानी नहीं जानबार पिला सते गो धन नहीं दिलार कहता के बोले गोटे कथा है बाबू हां हां हॉस्पिटल के डायरेक्ट जीवू वाले भी बीमार के देखि करे डॉक्टर सुजा नहीं मारे आगो तमर ब्लड चेक करबा तमर खून चेक करबा तमर शरीर ने सब जिनिस चेक करबा तब देखि इंजेक्शन डाला रिपोर्ट बाहर होला बोले रिपोर्ट के देखबा और तुमके सुजा मारबे डॉक्टर नहीं गए ताहले सखा तमर सांटा टिके धर सखा सांटा होय होय छाड़ी दे तमर सांटा टिके धर सखा दुती काती लगी हमको डाकलो बोलू छ हां 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 होय होय दुती को आगो दूती आज राती राधा प्रेम मोही लाघो आगो दूती आज राती लागो आगो दूती आज राती तापी हुल केने हवो तापी हुल केने हवो रस प्रेम लीला गो आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती राधा को देखिला बेले काली रमुनार कुले राधा को देखिला बेले अंगे मदन कलगा अंगे मदन अंगे झुरिला आगो दूती आज राती राधा प्रेम नोही लागो आगो दूती आज राती कथा के बुझो गो धन नहीं जुझो नेहले लड़कीटा पुटे पूजो नहीं के सखा अच्छा अच्छा हां तापर काना हेतिला राधा प्रेम बिना मोही न रहे गतु
দুতি গো কালি আমি দুহে সখা সখা যমুনা কুল के যাইথেনু মোর চকলেট भी পড়ি যাউছে কানা सुतनार तो बोल नहीं बोले पड़वा কালি দুহে সখা সখা যমুনা কুল के যাইথেনু গো দুতি আউ জিতে বলে মোর রাধা মাই কে মই দেখিছে जुड़ा गरिया धरी थिले कान्हे ना के सुना गुना भी पिंध थिले आउ केनता चले जो थिले जानी केनता चलले? राज हंस माने एंता नि चलसन गरिया पड़ी गला सबुदिन गुटा गुटा गिनी मग थबो नहीं राज हंस परी मोर माई चली जो थिले तार माई करे गो राजो हंस परी चली जोथला परी আর তুমি কেনতা চালু राजो हंस बोले भी दुई प्रकार আছে ई हंस कहिले दुई प्रकार दुई प्रकार हंस আছে হ্যাঁ হ্যাঁ गुटे राजो हंस আছে গুড়ে লম্বা ব্যাগ वाला हां तार तोटी एते लंबा হ্যাঁ হ্যাঁ तार चाली केनता हसी दे जदी गाड़ी मोटर के देखि देला जदी भिड़ले जाइछे बोले केनता करबा एंता करी पलाबा हां আর গুটে কুদি হস আছে নালি তোরা তোরা বলুতিছি নালি তোরা তোরা বলুতিছি সে হস কেনতা চলবা কেনতা চলবা এ দেখ রেডি এনতা করছি এ মা আর কেন দেখলা পরে যে তার রাধা মাই তোর মাইকে কানা কুহরা বেমা ধরিছে কুহরা বেমার নে হ্যাঁ তুই যেন প্রকার চালুছু আর যেন প্রকার রড়ুছু হয় তুই আরো জন্মে নেগা প্রকৃতির হংস জন্ম নেবু মতে হংস বলি জন্ম দউথে না গো কা করব টটিকে ধরি পকা সঞ্জে নাই ধরি মনি মুই কেতে ঠিক কইলু গুড়কে ধলে হেতা টটিকে ধরি দউছন উঠোছন হয় হয় मोर माई के बाखुल छन दुती जहार दिहे टुपे माछी लोक के कहतन বাছি বাছি तमर तो नाक गुटे जेड़े আছে যে আমার গুঞ্চি তোরা গান লোক পচা দুই মান ধান ধরবা নে গো বিমান ধান ধরবার কথা ছাড় বাবু 18 20 পতর জঙ্গল হেবা হ্যাঁ মাগো মোর নাকে বাখু চপরা দেখা হ্যাঁ তোমার নাক তো যেড়ে আছে যে এ দুই ইয়া লাগো দেখা কি করতে কি দউছে 18 পতন নগল হেবা পড়ে সখা হো শান্তাতে টিকে খেল হই গলা বেশ বেশ তোমার বট্টা টিকে ধরো নাই কে জবাব দিলা ই কথা বার্তা নাই কহ মতে নাই মুই কহ যে কাটি লাগি ডাকলা রে বলছে আগো সজানি রে মন যাহা লাগুছে এ মোর তুতি সহি গো ছাতি ফাটি যাউছে হায় মোর পিণ্ডরু পরাণ গমর পিণ্ডরু পরাণ দেখ মোর পিণ্ডরু পরাণ ছাড়ি যাউছে সজানি গমন যাহা লাগুছে এ মোর দুটি সহি বটু মা গাদি মোর কচলি আখি গো ছাতি ফাটি যাউছে বাপলা দিলে কুয়ার দশা বাপলা দিলে কুয়ার দশা রানী বাহাদুর বদনা বসা ইয়রন ভাই লোকাগড়ের বোকা কথা দুটি বুড়ি গো চমকি চালবু নেই দুতি গো মোর মাই के पावा लागी गो मोर धन केते गुड़ी गंभीरा मान के जाई देखनु नहीं के सखा आगो पैमी बोली सुना गुड़ी कार गुड़ी गंभीरा गोडी के ते गुड़ी गंभीरा गोडी के ते गो गुड़ी गंभीरा गोडी के ते पैमी बोली सुना गुड़ी कार गुड़ी गंभीरा गोडी के ते गुड़ी गंभीरा गोडी के ते
আর কানা করথিনি জানিছ গুটে গুটে করি পতর ছিড়ে ছিড়ে করি নেই কে সখা 108টা পতর তুলিথিনি ই 108 বেলা পতর চড়ালি শিবঙ্কর গলার চড়ালি শিবঙ্কর গলার চড়ালি শিবঙ্কর গলার দুতি গো ভোলা বাবা বিত গো ভোলা বাবা বিত ভোলা বাবা কান কলে দেখ তো ভোলা বাবা বিত ভুলি যাউছে সাজানি গো মন যাহা লাগুছে এমর তুতি সই মো তুমা গালি মো ঠোমা নাকি গো ছাতি ফাটি যাউছে আর কানা হইছে জানিছ ই কল কল বিজি বত চেরে রিঙ্গল কাটি দেউছে রিঙ্গল কাটি দেউছে কল কল বিজি বত ছে আউ রিঙ্গল কাটি দেউছে মেসেজ হেলা ছাড় তু ই তোতে ভাল নাই পেবা ন হেতি লাগি সুইচ অফ कर দউছি হায় নাই কে হ্যাঁ তা নাই সে কথা না এটা রঙার নম্বর লাগলা ন होय होय द्वापर जुग के मोबाइल थिला कॉल कॉल बिजी बतो छे बोले हला मोर माई घर के मु जेते चिट्ठी लिखले गो धन तार उत्तर नहीं आसुची ताके मु कॉल कॉल बिजी बतासी बोलस आउ रिंग हले काटी दु छे बोले बुस मोर माई भी मते भल पासन नै सखा हले ई गप पूरा लोग मन के देखि देखि भीतर भीतर ऊपर ऊपर मोर माई भी भल पास ई कॉल कॉल बिजी बतो छे रिंग हले काटी देउ छे गो रिंग हले काटी देउ छे दिन रात बसी गो दुती रात दिन बसी अच्छा केते कष्ट रे कवि महोदय माने पंडित माने लेखा करछन इ देखो दिन रात बसी पिपिन भानुचे साजानी गो मन जहा लागुचे ए बदुती सई मधुमा गाडी मधुमा नाक मल्ली बिस्ती बाडी मोर कचली आखी गो छाती फाटी जाउचे এটা কাঁ বলুছে সখা এটা কাঁ বলুছে এটা চাটি চাটি वाला जी চাটি চাটি বলে নাই চাটি চাটি বলি দুতি গো মোর মাই কে দেখলা বেলি গো মোর ধন মুই ভাত বলবাটা ছিবানি পখাল পখাল চিপি চিপি খাউছে গো মনে তো করুছু हां আগো এথুকু উপায় করবহন মনে সুমরি ধাতা বচন ইমা মনে মতে হাতি কহতি দুতি আর কহ কাহা পাছে বলু চমতি গো তা পাছা কুজিবি মুহি এ দিন মতে লাগলা জিমি বলা কে हां কহ কাহা ঠারে বলি চমতি গো তা পাছা কুজিবি মুহি ইমা কহিবি বচন মহিবি তামন কলা কানু বাপধন গো আনি তোমাকু দেবি ভেটাই গো মোহনা আগত শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি 16,000 মধ্যরে রাধিকা বড়ে সুন্দর বিশেষ অটে সে রাজ তু হিত
তাপসকু দুতি চড় তুরি তহমু তেরা যতনয় এতে বলি হরি তুতি কর ধরি সজনী মোর তুতি কাগো হেলো যাই তু ভেটাই দিও গো সজনী দুতি সজনী তুমি অতি বেগে যাই মো মাই কু আণ গো ধন অতি বেগে যাই মো মাই কু আণ ইটা হেতির লাগি মতে ডাকলো তোমার দুহে ই কথা যদি আগন মতে কহিতি তু বেলা মুই দুই হাত খসরি দি দিতি কা বইলু হয়ে গেছে রাধা কে তো মুই মকর বলছে হ্যাঁ যে এটা তো ঠিক পত্রা পড়লু আচ্ছা রাধা কে মুই সমকটা বলছি সমকটা বলছো এটা ঠিক সজা আছে আচ্ছা রাধা কে মুই গজামুং বলছে কেন কথা কে হেডু আহলু সাঙ্গ মকর কে কেনটা কথাবার্তা কহছি সাঙ্গ মকর যদি এন্তা কথা নি কহব নাই কহব ই গান লোক না যত কথা লাগি রাখব পারবো কেঁদে বুয়া তোর তো মা আছে বুয়া আছে ককা আছে কাকি আছে অজা আছে দাদা আছে বাবা আছে বড়মা আছে তোর খানদান ভরিছ হ্যাঁ এক দেখ ই তোর খানদান ভরিছ ই লোক কে কহে তুই हां हां কেন রকানি ছুরি করে जुगाड़ कर देता अरे कम से कम तोर पेन गुटे बाल्टी तो आन देता है गो सुन तो जहर द्वारा जहर काम हेसी ताके कहले सिना हवा হয় जे बुआ मां के नहीं कहन सुन तो असरा पछर कथा वार्ता पहला सेटिंग तो होताली হয় সেটিং কি কৰি দিও अच्छा सेटिंग करबाटा হয় হয় बाबू गो হ্যাঁ হ্যাঁ मुई राधार पास के बोले नहीं जा आ गई